बड़ और सुंदर गछटिए थिला। सेई गछर ऊपर भागरे टिकी चढ़ई आ ता स्वामी बल्लू चढ़ई घर करी रहुथिले। सेमाने तांकर दुईटी छोट छोट छुआ लुलु आ परीक सहित बहुत खुशी रे रहुथिले, कारण बल्लू चढ़ई बहुत परिश्रमी थिला। तांको घरे सब सुख सुविधा थिला। बाबा लुलु परी झियो सुनो, तमे दी जण स्कूल पे रेडी हो जाओ। हाँ मामा, मु तो केते बड़े रेडी हो चलेनी। आ जानि छ मु आज होमवर्क भी कर दे छी। हाँ मामा, मु भी रेडी हो छी, हेले खाली ड्राइंग ता बाकी अछि, सेटा कंप्लीट करछि। देखले मामा, मु केते सुंदर ड्राइंग तैयार करनी। वाह, ड्राइंग तो बहुत सुंदर हेची। जानिछ टिकी, आम दी जण छुआ बहुत चालाक बहुत दायित्ववान अछंती। सेति पई जंगलर सब पक्षी माने ए दी जनकर तारीफ करंती। सेई बड़ गछर तळ भागरे गोटे छोट कुड़िया घर थिला। सेई घरे काउर परिवार सानू काउ रानू काउ आउ तांकर गोटे पुआ जगु रहुथिले। जगु जंगल सबुठारु दुष्ट पिला थिला। आलो पुआ जगु, स्कूल पई रेडी हेलु कि नाही? ए छुआ सब बेले बदमाशी कला। जा जल्दी रेडी होबो। ना मामा, मु स्कूल जेबेनी। स्कूल मते भारी बोरिंग लागुची। आउ लुलु आ परे मोर जमा पसंद नुहंती। सब बेले सेमाने धनी बोली भारी देखि होजनी। नाई बाबा जगु, सेमिति कुहंतिनी। जदि तू भी धनी होबाकू चाहूचु ताल तते पाठ पढिबा पई पड़िबो। ना बाबा, तमे किछि जानिनो। सेमानको मु भारी हैरान करबी। समस्तक सामने रे सेमानको छोट देखिया पई पड़िबो। स्कूल ले सबु पिला माने निज निज टेबल ले बसिथिले। सेतेबेले क्लासरूम को सार आसी पहुंचिले। गुड मॉर्निंग पिला माने। गुड मॉर्निंग सर। सुना समस्ते पिला माने, आज आमे गोटे ड्राइंग कंपटीशन करिबा। समस्ते निज निजर बेस्ट देबाकू चेष्टा करिवो। पिला माने निज निज ड्राइंग बुक रे बढ़िया बढ़िया ड्राइंग तैयारी कले। लुलु गोटे खेल पड़िया तैयारी करिथला, आ परी गोटे नदी, चिंटू सुआ गोटे जंगल तैयारी करिथला, छोटू निजर घरटे तैयारी कला, डुगु गोटे सुंदर गछटे तैयारी करिथला। बहुत सुंदर पिला माने। हेले लुलु, तम ड्राइंग को खाली पड़ीचे, कलर काई? ड्राइंग टा पूरा खराब दिसुची बिना कलर रे। किंतु लुलु बहुत चिंतारे पड़ जाइथिला, कारण से आनिथिबा कलर बॉक्स जग्गू ता बैग रु लुचेई नै अन्य कोठी लुचेई देथिला। जग्गू लुलु को गाली खाउथिबार सुनी पछपटू चुप चुप कर हसुथिला। क्लास सरीबा परे सब पिला माने खेल पड़िया को खेलिबाकू गले। चलो आज समस्ते फुटबॉल खेलिबा। छोटू भाई मु गोलकीपर हेबी हैला। सबु पिला माने बहुत मजा मारी खेलुथिले। हेले जग्गू जानी सुनी बॉल को जोरे गोइठा माइला। बॉल जाई परीर मुंडरे बाजिला आ परी बहुत जोरे कांदिबाकू लागिला। जग्गू सत सत कथा कहलु, तो जानी सुनी बॉल मारछु ना? अरे लुलु, तो सेमिति कोन कहछु जे जानी सुनी कई मारिबे? मु तो खेलुथिले। हेले जग्गू, तू खराब भाबिले पछे भाब, सब बेले बदमाशी तोर होउची, सेहि पई तते के भी भल पाउनांती। सबु पिला माने जग्गू ऊपर रागी गले। हेले जग्गू चुप रहिला। ता पर दिन सकाळे सबु पिला माने स्कूल सरीबा परे नई कूल को गले। ठंडा ठंडा पवन दउथला। सबु पिला मानकु लागुथला से माने जेमति पिकनिक आसीचंती। वाओ, नदीटा केते सुंदर। हां सांग माने सुनो, चलो समस्त टिफिन खाइबा। जग्गू चुप करके लुलुर टिफिन बॉक्स नदी रे फोपाड़ी देला। हेले परी ए सब देखी देला। मो लंच बॉक्स। जग्गू भाई तू कहा, तू एमिति काई करलो? काहे के ना तमे दी जण धनी घर रे छुआ आ मो गरीब, तम मान को टिके दुख मिलिले सिना तमे जानि परिबो। सेतिकी बेले स्कूल लो सारा आसी पहुंचिले। जग्गू, गरीब पिला माने धनी पिला मानक सहित कोन सांग हुअंतिनी? तू निज कारनामा जग्गू समस्त को दुख दउछु। सेही दिन जग्गू को प्रथम थर लागिथिला जेमिति से किछि भूल करिछि। लुलु घर सब सुख सुविधा थिला। तांको घरे खाद्यर अभाव नथिला। आउ परे लुलु खेलिबा पई बहुत खेलना भी थिला। पापा पापा जानिछो जग्गू भाई सब बेले हमको हैरान करछे। झियो, बोधे जग्गू बहुत मन दुखरे रहुची, कारण तम मानक परे तांको घरे किछि भी सुविधा नाही। जग्गू ता कोड़िया घरे आसे पहुंचिला। रानू काऊ पुणी जग्गू ऊपर चिलेला। हेलो पुआ जग्गू, पुणी स्कूल ले कोन बदमाशी करके आसुछु ना?
ରାନୁ ଇଏ କଣ? ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦଉଛ କଣ ପାଇଁ? ଜଗୁ ବାବା ଏଠିକି ଆସ, ତୁ ବଡ ହେଲୁଣୁ, ତୁ ଏବେ ବୁଝ। ସବୁବେଳେ ରାଗିଲେ କି ବଦମାସି କଲେ କିଛି ବି ମିଳେନି। ବାବା ସମସ୍ତେ ମତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ମୋ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହଉନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଟା ଭଲରେ ତିଆରି କରିବ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଜଗୁ ଅଲଗା ବସିଥିଲା। ଲୁଲୁ ଜଗୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଜଗୁ ତୁ ଏଇଠି କାଇଁ ବସିଛୁ? ତୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବୁନି କି? ଚାଲ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶିକି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ହେଲା? ଚାଲ। ଲୁଲୁ ସତରେ କଣ ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହେଲେ ମୁଁ ତ ତତେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଜଗୁ ଭାଇ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତା ବୋଲି କଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା? ପରୀର କଥା ଶୁଣି ଜଗୁର ମନ ତରଳି ଗଲା। ଜଗୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପେଣ୍ଟିଂ କଲା ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଜଗୁର ବହୁତ ତାରିଫ କଲେ। ଆରେ ଜଗୁ, ସାବାସ ବେଟା ସାବାସ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଜଗୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିଛି, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ତାଳି ମାର। ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜଗୁ ପାଇଁ ତାଳି ମାରିଲେ ଆଉ ଜଗୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକି ଚଢେଇ ଜଗୁ କାଉକୁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ବାବା ଜଗୁ, ତୁ ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ? ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପଇସାରେ ନୁହେଁ, ମନରୁ କରାଯାଏ। ହଁ ଚଢେଇ ଆଣ୍ଟି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମତେ ଲୁଲୁ ଆଉ ପରୀକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଜଗୁ ଭାଇ ଆଉ କାନ୍ଦେନା, ଆମେ ବା 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବାରେ ଭରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପଇସାରେ ନୁହେଁ, ମନରୁ କରାଯାଏ। ପରୀ ଚଢେଇ ତା ମା ଟିକି ଚଢେଇ ସହିତ ବର୍ଷା ହଉଥିବା ସମୟରେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲା। ମାମା କହିଲା ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ଯେ? ପରୀ ମୋ ଝିଅ, ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଗ ପରି ପୁଣି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ପରୀ 2 ଜଣ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପରୀର ନଜର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ଛେଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମାମା ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ, ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ଆମରି ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷାରେ ଫସି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଛେଳିଟି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସେ ମା ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଚଢେଇ, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୋର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଛେଳି, ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସ, ଆମ ପାଖରେ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ନେଇ ତମ ଘରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଢେଇ, ମୁଁ ଏଠି ବସି ପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ